I'll be lecturing to you ay tungkol sa the doctrine of salvation. We will cover about predestination and being born again, regeneration. I challenge you to question. We should be truth seekers. Truth seekers must look forward, looking for truth. And check and balance whether your doctrine back home is within the teaching of Paul and the teaching of Jesus. That's why Paul says, matuto kayo sa amin, hindi lalagpas sa nasusulat. The basis of our faith is always, number one, sola scriptura. By the scripture and scripture alone. Scripture and scripture alone, sola fide. By faith and faith alone, ang salvation. Sola gratia. By grace and grace alone. Solus Christus. Through Jesus and Jesus Christ alone. And sola Dei Gloria means all the glory will be to God. Muna siya pillars of faith. Kinahanglan dili ka mulagpas ni ana. Any doctrine that goes beyond what was written there is a false doctrine. It doesn't glorify God. So, in our study tonight, we need to have some check and balances. We need to have parameters for the truth. We need to have parameters in the truth. John 7 verse 18. Anybody can makabasa diya? John 7 verse 18. Okay. The one who speaks for himself seeks his own glory. But he who seeks the glory of the one who sent him is true. And there's no unrighteousness in him. Laing version. There's no falsehood in him. The doctrine that there's no falsehood, it seeks the glory of God. If your doctrine does not give full glory to God, there is falsehood in it. All glory will be to God. Glory. All glory will be to God. Kinahanglan ang tanang himaya na ni Kristo. Uyon man tanan, di ba? Amen. But some of your teachings does not align with that statement. Muna atong ayuhon ro kuan. Ayuhon nato kining. Ayuhon nato bagay. Let us be truth seekers. So, kay wala pa man uban, sunod na nato ni predestination. Unsay mga controversy. So let's start the doctrine of salvation. The doctrine of salvation. Magsugod ta sa Episo 2:8 at 9. After my lecture, I challenge you to question. Then let's check and balance atong timbang-timbangon. Ephesians 2:8 to 9. Kinahanglan, this is a verse that tells us about salvation. Tanan ninyo kabalo na ini, di ba? It should be parametered by doctrine. Kinahanglan na siyang doctrine. When there is no doctrine, there is no truth. When there is no truth, there is no order. Muna siya. Kinahanglan ni siya makuha na itong doctrine. Before we can formulate the doctrines there, unsa inyong nakita niya sa mga bersikulo? Sige. For the grace, through faith, and it is not by your own self, it is God's gift, not from works, so that no one can boast. What did you see in that verse? Unsa yung nakita ninyo? Pastor Mary, unsa yung nakita nimo? Grace and faith. Grace, kita siya grace and faith.
Oo, sa inyo nakita. Sige. Pas na. Ha? O, kita siya gift. God's gift. Not by work. Not by work. Nakakita ba mo nga walay labot ang tao sa kaluwasan niya? Not yourself. Walay labot ang man is excluded sa maong kaluwasan. Salvation is of the Lord. Salmo 3 versikulo 8. Ang kaluwasan iya sa Diyos. And that is a plain truth. Ang kaluwasan iya sa Diyos. Why? Because God is the owner of life. Siya. He has the capacity and He has the system and He has the decision. Psalm 3:8, ang kaluwasan iya sa Diyos. Salvation belongs to the Lord. Walay labot ang tao sa kaluwasan. Wala akong kwarta dito. Bili ng premium. Premium ni siya. Premium na ako sa kagatos. Unsa may parte sa tao sa kaluwasan? Unsay parte sa tao sa kaluwasan? Faith. Too. Unsa may lain? Another wrong answer. Believe. Unsa lain? Faith. Unsa? The only part of man in salvation is to sin. That's the only part of man. Maura na iyang papel sa kaluwasan. Mao ang pagpakasala. From start to finish, it's all the work of God. That's why it's called monergism. Monergism. Mono means one. Erg means is the unit of work. Erg, di ba? Sila kasiliman. Erg is a unit of work. Monergism means it's only one who works. And the one who works there is only God. So in this doctrine, did we exalt anybody else rather than God? Why God will get all the glory? Gano man siya makadawat sa tanang ibaya? Ngano? Kamu pastors. Ngano man? Because you do all the works. Siya yung ibuhat sa tanan. Pilipos 1 asa mo na? 6. O siya gingon niya. He who began Good works. the good work? Who? Shall complete it. Kinsa? It's God. He who began a good work will finish it. There's a limit. When? In the day of Christ. What is in the day of Christ? That's the day of the completeness of salvation. Muna say completeness. Because salvation is being divided into 3. God saves you from the penalty of sin. A believing sinner will never go to hell. Because if he goes to hell, that Jesus already paid his sin, then the cross has no effect and Christianity is a false religion. So, kasabot mo gini-English, o katong binisayon na lamang ni. At the cross, Jesus already settled the dominion of sin. Sin has no dominion over you because you are not under the law, you're under grace. When Jesus died, you died. When Jesus is risen from the dead, you are risen from the dead, and you have the newness of life. Amen. Jesus already settled the dominion of sin. Romans 6 verse 14. Sin has no dominion over. And lastly,
Jesus will settle the presence of sin. Ha? Jesus will settle the presence of sin. O unsa man siya, oh sin, where is your sting? For the power of sin is death. No, for the power of death is sin. And the power of sin is the law. It's the law. Kung ang inyong mga papanudlo nakapadas kasuguan, then you are preaching death. You are preaching death to your members. It should be grace. The law was given to Moses. Grace and truth was given to somebody else. And that somebody else is Jesus. 1 John 1 verse 17. Ha? Iluman mo. So, binisayo na lang natin eh. It looks like you don't have any idea on what I'm talking about, ha? Ha? English man gyud ko, no? Ha? Asa na tato? Nawala naman ko. What's that class? First John 1:17. Ha? 1:17. Eh, kato bang, before na? About sin. Sin. Agi ko dyan, balik ta doon. Law Ha? and sin. Law. Then balik ta Law. grace. Man has no, unsa man, has nothing to do with salvation. Salvation is of the Lord. Monergism. Dili na sa synergism. Syner means with. Gism means work. So it means cooperative. No, it's not cooperative. It's monergistic. The verse is this one. So padayon ta. Ha? So this kini siya should be engulfed or has a parameter of a doctrine. The doctrine there is God's sovereignty. Did you believe that your God is sovereign? Man. If your God is not sovereign, kung ang Diyos niyo dili sovereign, He is an idol. He is an idol. You are worshiping an idol. Ngayon sa man siya. What is the sovereign God says? Ha? Psalms 115 verse 3. Psalms 115 verse 3. Sige. Pas. Our God is in heaven and does what He pleases. Yeah. It's above Him. He does what He pleases. Now, nga nung mangyari ko din, I want to establish a foundation about God. Because if you are not establishing the sovereignty of God, your doctrine down below nagkalantrakas and it doesn't give glory to God. Ngayon din God is sovereign. He does what He pleases. Isaiah 46 verse 10. Sige. Isaiah 46 verse 10. Let's check that verse. Kinsay makabasa, kusga na yun, mga batanon. I declare the end from the beginning, from long ago, what is not yet done, seeing my plan will take place. Sulod ng modalirim. Ayaw ni mo sabat. Ipus man ka diriron. Oy, Rem. RM. Ano ba? Awa, maliki sabat. Kanta sa? Nawala na yung kanta. Kaya padayon ta, palingkura atong mga kuwan. Ano na rin? Atong mga bisita. Hindi, sa tubang Pastor July, hindi nga katubangan ba Pastor July? Pastor Joe! Oy! Oh man! Come on! Latecomers, you'll be sit in front. Come on, man. Dali. Come on, man. Come on. Asa si Pastor Bawiin? Salamat, Pastor July. Father of all nation, no? July. Ako ipadayon eh, o mga tatang pagkanindot pa sa panagiusap. Correct sa. Yeah. Welcome sa atong mga igsoon sa Ginoo. Ako tubangan kay
Balik ta, balik ta. Balik. Kaya wala pa naabot ng asam niya akong giimbitar. Alas 7 mga Akong imbitar pastor, Professor Siliman nga ako siyang gihandang ang daming mga pangutana. Sa lahat to. Nana siya sa laag dagoy ni. Isaiah 46 verse 10, unsa niya? My plans will take place and I will do all my will. Ang Diyos mubuhat what He pleases, mubuhat siya what He wills. That's a God that is sovereign. Kuha ninyo? Amen, amen. So, nakita na ninyo dire that man is excluded in salvation. What is the part of man? Unsay parte sa tawo sa kaluwasan? Maula ang Saints. pagpakasala. Maura na yung parte. The rest is all the redemptive work of God. Unsa ning doktrina dire, sovereignty of God, naa po na sa usang katuyok niya na is the total depravity of man. Man is totally spiritually dead. He is not in coma. Yeah. Huh? He is spiritually dead. Come short to the glory of God. Atong basahon. Episo 2, versikulo 1 ngadto 3. Pas, batanon. Okay. Mm. Tanon. Sige, paulaw pa niya siya. Sige na, Richo. And you were dead in your trespass and sins, in which you previously Previously walked according to the worldly age, according to the Abot 3, te. Dire. Tusa to. Oh, 3. of the atmospheric domain, and the spirit now working in the disobedient, and we to all previously live among them in all fleshly nakakita. So, a man that is not saved, a man that is not regenerated, he is spiritually dead. Spiritually dead, unsa man siya? He was controlled and dominated by the flesh and influenced by demonic principle. Demonic principle. Unsa man nas demonic principle where there is greed, self-centeredness, unsa pa? Ha? Na greed, kadalo, self-centeredness of lust of the flesh. So, kining tawanan ni pinadalagan sa impluensya sa demonyo. It doesn't mean that he is demon possessed. Why? Because flesh and demons is compatible. Compatible sila, online ni sila. The demon will just easily tempt you. He will tempt your flesh because it's the flesh who controls the mind. Whoever controls the mind controls the whole body. Muna sa Kristiyano, your flesh and your spirit is fighting against each other. For what reason? In order to control the mind. Because whoever controls the mind controls the whole body. Muna na-struggle, na-away. Diba? So, mauni siya. The man in the flesh is spiritually dead. So what is in the spiritually dead? Spiritually dead person cannot what? Understand spiritual things. 1 Corinthians 2:14. Ang spiritually dead nga tao, a man that is not regenerated, wala pa naluwas, cannot understand spiritual things. Cannot understand spiritual things. Ano basahon? But the natural man does not welcome what comes from God's Spirit because it is foolishness to him.
he is not able to know it since it is evaluated spiritually. Ha? A natural dead person will not respond to natural things. Muto ba mo anak? Usbon ako. Ako nang sige gwali. Ha? The natural man, the natural dead person will not respond to natural things. Like a dead pick-up driver, dili na siya mo drive og pick-up. Would you believe? Of course. That's not a rocket science, di ba? Ha? A dead basketball player will not catch a ball. Dili! Because naturally dead people will not respond to natural things. Might as well also to spiritual dead people cannot respond to spiritual things. He cannot respond. If ever he responds, his response is 1 Corinthians 1:18. Iyang response is 1:18 is sige, 1 Corinthians 1:18. For the preaching Oh, of the cross is to them that perish foolishness, oh. but unto us which is our sin. What is the response? Spiritually dead. When you preach something, when you preach about the gospel, it is foolishness unto them. But unto us which is our sin. Why it is foolishness unto them? Because they are spiritually dead. They cannot understand spiritually things. Oh. Dili sila kasabot, binuang ra. Mao ni spiritually dead. Dili lamang spiritually dead, dili lamang binuang, dili lamang sila binuang, spiritually dead people, they are blinded from the truth. 2 Corinthians 4:4. Spiritually dead people cannot produce faith. Yeah. Spiritually dead people cannot see the kingdom of God. Why? Because he is blinded. Regarding to them, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. Gibutaan sila, dili kitas kamatuuran. Mauni siya. Ha? Dili kitas kamatuuran, gibutaan. Total depravity of man. Total depravity of man. Muna siya. And this is spiritual dead person. Will never come to God. Romans 8, verse 7 to 8. Atong basahon. Now, pastors, listen to this because this is theology. And you are pastors. Kaya ako maminaw ko sa mga wali. Magpalingo-lingo ka ng uban. Ha? They're not preaching the right gospel. Jesus was not there. God is not exalted. Ha? So paminaw mo, we are helping each other. We are helping each other. Usarata kalawas ni Kristo. Ha? Usarata. If we hurt each other, we hurt ourselves. And God and Jesus is not happy with it. Ha? Let us bear each other's burden as well as let's share knowledge to each other. So, Romans 8 verse 7. For the mindset of the flesh, this is a person run by the flesh, spiritually dead, unregenerated, dili pa ni siya luwas. Mo na yang kinabuhi. He is, unsa may una, hostile towards God. Hostile. Hostile towards God.
always in rebellion with God. If ever wants to follow me, deny himself and take up his own cross. Ginoo, ako sa ilubong to akong papa. Daghang mga pasangil. It's always hostile towards God. It is hostile. Seeking supak sa Diyos. Ikadua, it does not submit to the law of God. He is insubordinate. Insubordinate, dili patuo, dili musunod, dili makasunod. Mauni siya espirituhanong patay. Sunod. For it is unable to do so. Cannot do the will of God. Do the will of God. Dili kabuhat sa mga kabubuton sa Diyos. You need to understand. You need to understand what is the state of the sinfulness of man. It's totally corrupted. Dili siya lumping nga pwede lang i-repair. He is dead that he needs life. Sunod. For those whose lives are in the flesh are unable to please God. Unsa day? Cannot Please God. please God. Cannot please God. How can you please God? Oh, come on, pastors. How can you please God? Obey. Another answer. Do His will. Fear God. Believing that Jesus Christ is Lord. Oh, dulo na to yan. How can you please God? Hebrew By faith. 11 verse 6. Unsa diya? Without faith. Without faith, nobody, it is impossible to please God. So, this spiritually dead person cannot produce faith. Sabot? Is it clear enough? Kini siya, dili ni siya ka-produce of faith. Kay he cannot please God. Abot atong pagkaon. He cannot produce faith. He is always hostile towards God. Yes, amen. Insubordinate. Hostile siya towards God. Atong i-check. Atong i-check. Yung sa man dito, John 3:16. Pagkalo ka na mo. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him, that's the framework of the salvation. That's the framework. Kinsa tumutuo, ali? 17, o sige ingon. 17, sige te, 17. For God did not send His Son into the world Condemn. that He might judge the world, but the world might be saved True. through Him. That's the purpose. Muna'y katuyuan. 18. Unsa man? Sige. He that believes on Him is not condemned. Oh. He that believes Anyone who believes in Him is not judged, is not condemned, but anyone who does not believe is already judged because he has not believed the name on the only Son of God. That's the judgment. Let's check 19 and 20. Diretso ang 19 and 20. Lang tawo na to ang 19 and 20 if this is not true or not. Atong, sa mga ganyan silang, God offers salvation, waiting for somebody to come. Nobody will come! When God says, Noah, build an ark, nobody come inside to the ark. Naabay lain? Gawa siyang pamilya? No. Mauni ang tao, ingon ini siya kadautan. Genesis 5 verse 6. And the hearts of men is evil continually. 6'5", Pastor. 6'5" di ay. Salamat. Yeah, 6'5". Oh, unsa man dia? This is then the judgment. Unsa may judgment? The light has come into the world. Who's that light? Jesus. And the people love darkness rather than light
because their deeds were evil. For everyone who practices wicked things hates the light and avoid it so that his deeds may not be exposed. Ningon niya sa inyong Biblia, o sila ni palayo sa kahayag. Kinsay Nailan version niya. Wala kayo na-emphasize na yan, yung avoids. King James. Oh, sige, King James. King James. Wala man. Wala yung gawas. Wala yung gawas. Ang saan maiging mo diya? Pastor, July. 19. 19? Oh. Okay. And this is the condemnation that light has come into the world. And men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone. For 20. everyone that does evil hates the light, neither comes to the light, lest his deeds should be reproved. They will never come to the light. They will never come to the light. Mao ba na gisulting Pablo? Let's check Paul. Ngayon sa man si Paul. Because of this total depravity of man. Romans 3 verse 11 ba na? Mao na siya gisulti. Atong i-check si Paul, umabay ang pagtulunan. And this word is quoted from the Old Testament. There is none that understand that. There is none that seeketh God. There is none that seeketh God. It's always God seeking, pursuing sinners who run away from Him. Niyon si Ginoong Hesus, kung mawala ang usa, akong bibilin ang 99 and I will look for that one that is lost. It's always God is looking for the lost. Unsa man ang sheep, we are like sheep who is astray. We go to our own separate ways. Walay muduol sa Dios. Man was created to have fellowship with God. He was created to run for God. He was created to enjoy God. Pero sa pagkasala nila, in the cool of the day, Adan, Eve, where are you? It's God who is seeking for sinners. Yeah. And He provides necessary things in order to reconcile that sinners back to Him. So nobody seeks God. Amen. Nobody. It's God who seeks. Amo kong establish by ng pag-abot nato sa predestination, pag-abot aging kasabot na mo, nga wala dining tawo. It's all the work of God. Monergistic. Romans 3, nobody seeks God. Is that the word of Jesus? Does Jesus says about that? Ikonsulta nato ni Kristo. Ikonsulta nato sa mga apostolis na sila'y nakadawat sa revelasyon sa Diyos. Mo ba nag-isultis ni Jesus? Let's check. John 6 verse 44. Unsay gingon? Sige. No man can come to me except the Father which hath sent me drove him. Atong sabton. No man can come to me He said, except the Father which He hath sent me drove him, and I will raise him up at the last days. No man! Unsa man ning no man? No man is a universal negative. Mao na siya. In literature, no man in philosophy is universal negative. It means all. Wala yun. Tanan, no man, wala sa tao. Sa tanang tao, wala. No man. Bisag asa ka. No man can. Unsa man can? ito, What is that can? Ang binisaya sa can is maka, maka.
Naiingon nga, ayaw pa dool anak, kay makapaak nga na. Oh. Naapoy giingon nga, unsa man? Makadaot. O makatakod. Unsa man ning kan? Ayan. Sa in English. Kan is Evil. unsa? What is kan? Evil. Ability. Man has lost his ability to come to God. Muna niyon siya, no one can. Man has lost his ability to come to God. Muna siya total depravity. Man is spiritually dead. Nadili siya. Muna mangwali mo. Atos ospital, atos prisuhan, asang kadalanan. Ug nay dili mo tuon ninyo, ayaw mo ka-discourage. You don't have the power to change his heart. Let's just do our part to preach. Because it is God who will prepare the heart into a good soil. That's right. Ilabay nato sa kabatuan. Ilabay nato sa kasampinitan. Ang Diyos ray mo preparar dito. Muna gingon si Pablo ang tanong ibubuang ni Apollos, but it is God who will make the increase. It is God, it's always God. Amen. So far, unsa man atong pagtulunan? Do we give glory to God? Hallelujah. Ha? So far, di ba? Yes. Ang Diyos, manas nating, zero pa, wala pa score ang tao. Wala pa score. His only part of salvation is, usmuna ko, His only part of salvation is to sin. To sin. Maura na iyang parte. Man kan, dili ka duol sa Ginoo. Dili ka duol, he doesn't have the capacity, he doesn't have the power to do so. Diyon sama si Ginoong Hesus. Matthew 19:26. Niyon siya. Mas maayo pa sa usa ka dagom nga musulod sa mata sa dili matas kamel. Mas maayo ang tayok. Mas maayo pa sa usa ka kamel nga musulod sa matas dagom kaysa usa ka dato nga musulod sa gingarian sa langit. Amen. Then the disciples asked him in verse 25, then if it is so, kinsa na may mamaluwas? If that is the case, then who will be saved? Unsa yung answer re? Versikulo 26. Unsa yung answer sa versikulo 26? Jesus be healed of them. Ni unsa siya? But with God, all things are possible. Ni unsa siya? In man sa tawo unsa man? Impossible. Man is spiritually dead. Nakalantrakas ba itong pagtulunan or it coincide in every corner? Mhm. In man, it is Impossible. impossible. But with God, Nothing. In God, all things una sa ikiingong sovereignty of God. are possible. Our only hope is His sovereign grace. Apart from His sovereign grace, we don't have hope. Our only hope, maura ang sovereign grace. For what reason? God is not obliged to save sinners. Dili siya obligado muluwas. That's why when He saves some, it is called grace. Dili siya obligado. Nay, 7-Eleven, nay bata. Dipalit siya og 12, kulang piso ang iyang kwarta. Ala, kulang piso dong. Nana kas likod, day piso dong. Obligado mo daw atong cashier dito, dili. Pusga. Obligado! Kulang naman, gidungagan nimo. Di ba? Nakasulay mo anak, walay lalis. Di ba? Walay lalis. But kung kining bata nangawat dito sa 7-Eleven, then pangawat na dakpan, ikaw naluis bata nyung ako na lang bariyan. Obligado ang cashier mo dawat ato imong bayad, dili.
Dili, nga naman. Naay krimen nga nadawat. All have sinned and come short to the glory of God. God is not obliged to save you. Kuha na ninyo? Dili siya obligadong muluwas nato. That's why there is no injustice with God. Dili siya obligado. But yet, He saved some. O ikaw na appeal ka siyang nilugwas. There's nothing in you worth saving for. Walay naan mo angay kang luwason. That is called grace. There's nothing in you. Kung makasabot lang ka, and it will lead you to shout the highest praise. Oh Lord, dalaygon ka, O God, sa ulay katapusan. Sa minilyon katawong Pilipino, sa minilyon kabuok, upaw, apil pagugok. Dagang upaw sa impyerno. Dagang upaw sa impyerno. Tapos likod yun. Napadala ka, pero murag mas dagan pang upaw sa langit. Kapadulong si Jesus, padulong si Jerusalem, gipangutan na siya. God, gamay ra ba ang mamaluwas? Tingin sa Jesus, gamay ra ba ang mamaluwas? Yun siya. Lapad kay ang dalan, padulong sa parke. Boulevard siya. Dapat dito. Gamay kay ang dalan, padulong sa ganan. Pastor, uyon ka na. Lapad kay ang dalan, padulong sa parke. Gabalahanay pa sila dito. Pero padulong sa ganan, gamay ra o gamay ra ang nakakaplag. Spiritually dead person, dili makakaplag, cannot find. Nga naman dili makakaplag ang spiritually dead person, kay? Nga nung dili siya makakaplag, kay? O lagi patay, kay? Specifically, kay? Sinner. Buta, gibutaan. Ang buta, dili kita. Muna'y diingon, walay salang buta. Ha? 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 Na. Opo, Oh. hindi na, ano, pinunod yun. Lain mo na, lain mo na. Ha? Buta! Ikaw niya. So, padayon ta. Padayon ta. So, unsa man ang kaluwasan? Balik ta. Ang kaluwasan, unsa ang kaluwasan? Sa Grace, grace. Salmo 3:8. Salvation is of the Lord. Mao ba naging Jesus? Mao ba naging Jesus? Atong nga tao magkasinabot ba niya siyang amahan? Ha? John 5 verse 21. Yun sa man siya. Yun sa man siya. Abel. John 5:21. Okay. Okay, John 5:21. Sige. The Father raises up the dead, For us the Father raised up and the the Son dead and quickeneth gives life to whom He will. them even so the Son quickeneth from evil. Iya ram luwasog kinsay iyang ganahan. Pero ang iyang sovereign will is in your favor kay ikaw giluwas niya. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, that's the term! Amen. Ang response na to. Siya ay magbuot kinsay iyang luwason. And it raises the question, is there unrighteousness with God? Gauna na sa Pablo. Yun siya, is there injustice with God? Roman 9. Ha? Gauna siya. Because when you're preaching the right gospel, muabot guna siyang pangutana, uy, unfair man ang inyong Diyos. Is God unfair? Nga, niluwas siya pipila o wala niya luwas ang uban. Is God unfair? Ang tubang ni Pablo, unsa iyang tugay? God forbid! O niyon siya nga, palayo ka na, napay usa. Sa na sa English, God forbid o kuan. I go to church marami. By no means! Answer, by no means! No! By no means! Iyang gi. Kini.
giluwas niya ni. Kini siya, giluwas niya ni. Kini mga tao dire, wala niya tagay grasya, kini ra yang gitagaag mercy. Mercy and grace goes together. Kini, unsa may nakuha nila ini? Kini, apilas, bawiin inis, niri, katapan, sniris, bawiin rin yun. Kini, nakadawat og mercy. Kini, pikas rin. Wala na dire. Kini, unsay nadawat rin. Wala na. Nasa'y nadawat. They receive justice. Aha. Unsa may justice sa Dios? Hukom. Hukman. For the wages of sin is that they will pay it unto impierno. It raises the question, is there injustice with God? Nabay injustice nila? Ha? Mercy is non-justice, but it is not injustice. That's right. This can be best understood sa parabol diya sa Mateo 20. Niyon siya nga, tigpalatag kayo. Trabaho muna ako, alas 9 mo sugod. Ato lang ikuan, i-fix ng kuan. I-fix mo itong sweldo, dinari. So, 500. Okay kayo. Sugod sila. Okay kayo, 500. Pag-abot o alas 10. Uy, kamuha naman mga basketball diya. Langan-langan na mo, trabaho, 500. Trabaho sila, 500. Pagkahapon, mga senior citizens, gatati na mo, trabaho, 500. Trabaho sila. Oh, alas 3. Pag-abot sa alas 4. Sweldo. Wala ba, alas 5 na ito sweldo. Na inabot, kita nanaog series. Nanaog series. Trabaho mo, 500. Trabaho sila. Pag-sweldo sa alas 5. Kinsa ito alas 7. 500. 500 per year. Katong hapon, 500. Katong alauna, 500. Mga senior citizen, 500. Katong alas 4, 500. Niyon sa matong alas 7. Dili nga maayo. There is injustice in God. Ano rin siya? Unfair. 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 There is injustice with God. Hindi patas. Niyon sa man ang Ginoo. Niyon sa man ang tigpaday kayon. Dili ba ako'y magbuot sa akong kwarta unsa na pagasto? Dili ba kasabot man ta o pilay akong isweldo nimo? O akong gituman? Amen. Ngano mamumulikramo mo nga ako usa ka maluluyon nga tao? God is just merciful. Walay injustice diya kaniya. Amen. Amen. Praise God. He is merciful. Pastor. Ingon niya. Tasa, last punto. Last pa. Kini, justice. Yata mo tana. If you like fairness, na Andre, paminaw. If you like fairness, I like it. o ganahan gyud mo, kini tanan. I like it. Ilabay sa impyerno. That is fair. Abilo. For the wages of sin is that muna'y fair, tanan nakasala. Ilabay ug muna'y fair. Pag-abot sa impyerno, di ba magsyagit kang pangayog mercy. Kaluy imi Ginoo. Very nice. Right. Dahil dili mo ganahan siyang mercy, dili mo ganahan siyang grace. Nga anak iyang gihatag. Miyon siya. Mo sa man ning kwan na adire. Ingon nila sa Ginoo. Ha? Musyagit sila it is unfair. Ingon sa Ginoo di ba gasabot ta? No. Nga Amen. for the wages of sin is death. Di ba gasabot ta? The soul that sinned shall die. Akong gituman because I am a just God. The justice of God preempts, ha? Siya yung una. Is gitawag na siya og siya nang unahon gyud kana sa bangko sana o kanang prepared. The justice of God is prepared. Unahon na siya. Palitag na mo yung investment. Ni ginansya ang imong imbistuhan. Katong prepared mo to'y unaw bayad. Kung ang iyang gibayad, igo ra niya, kamong mga common, wa mo'y madawat. Ang inyong bahinon kato na mabili nila. Muna'y prepared. O common, muna'y diferensya. So, ang justice will be satisfied first before we can experience the goodness of God. Unahon iyang
pagka-just God. Amen. Muna dali. So, So, pangutana. May pangutana. Usually, ang ubang mga tao, although talking about God, no? So, kaning ang Ginoo, mayngon alas 7, okay, imong sweldo, patasan ako, tayo alas 7 man. Okay, 1,000. And then, sa alas 9, mayngon 700 lang. 700. And then, hantod alas 4, 300. 100 alas Kung sa'yo mga sulti na, injustice na, no? Nung iyang gisulti, o gingon ana manggaling. Oh, okay na gapon. Changeable siya. Siya magbuot siyang kwan. Dili ko na siya, changeable siya. Changeable. Oh, changeable siya pero there's no nagkasabot man mo. Oh. Basta Dili ka ganahan, dili ka. So, kung nagkasabot Pero mo, di yun na siya may tabo. dili may tabo. It never So, happened. padayon ta. Ha? Kasi dili may tabo. It never happened. So, padayon ta. Okay, thank you. Let's talk about nakita na ninyo nga ang kaluwasan iya gyud sa Dios, di ba? Siya yung nihatag og kaluwasan. Ay, So, padayon ta. Asas Pastor Nere. nga, prepared. Ang pangutanan ako ni Pastor Nere, igo ba ang sudan? Hallelujah. Ha? Kadaghan ra ba sa? Ano man? Igo ba ang sudan? 12 ka kilong karne, dili ka igo. Unsa man mo? Spirituality? Padayon ta. Predestination. Predestination is a topic in the scripture. Yeah. It is not invented by theologians. Wala na siya giimbento. Yes, we are. So God pa sa pagsulat niya sa New Testament, aananing predestination. O another thing, ang tanang grupo sa mga sikta sa Kristohano nito o sa predestination. Unsa man yung pre? Means before. Destination is your destiny. Padunan. Predestination. So, ang predestination nga giingon dire, giingon diha sa Roma 8 nga whom he foreknew, he predestined. Whom he predestined, he also called. Whom he called, he also justified. So, ang predestination, hasta Katoliko, nituo na sila niya na. The question is, what is the basis of God that He predestined you? Pangutana. Muna'y lalis. What is the basis of God that He predestined an individual? So, there's a view called pre-Christian view. Pre means before, science means knowledge. So, before knowledge, before he foreknew. So, unsa may ilang view sa predestination? This is the view. Basig mao ni inyong view. Ha? God look at in the corridor of time. Nilantaw siya. Ang kinsay iyang nakita nga nituo, mutuo ni Kristo Jesus in the future, mao'y iyang pilion. Una iyang pilion. So ang pilion niya, ang nakita niya sa future, nga mutuo ni muna iyang basis. Ang nalilian niya. Ang nalilian niya mutuo ni Kristo in the future, mao iyang pilion. Kinsay gatuo ingon anak ang pagpili sa Dios. Pastor July ra, ha? Nga ang mutuo lang ni Kristo mo iyang gipili una. The Reformed view, nipili ang Dios kanimo tungod sa iyang yung kaugalingong desisyon, sa iyang katuyuan o purpose. Ini siya, lisod kay sulat taas, katong nituo niya in the future,
Mao'y iyang pilion. So, asa man inyo ini? Asa inyong gituan ini? Asa na nga verse, Pastor? Ha? Ato pong asa na nga verse. O, kanang verse mo na siya musulti kung siya kamatuoran. Ha? Oo. Asa sa kana. Oo. Kini siya, ang Christian view, Before. he look in the corridor of time. Muna yun, those he foreknew, muna yung argumento. O muna siya doktrina sa mga Pentecostal. Then diya ako gadako sa una. Karon di na sila ganahan ako. Ano man, Christ-centered na may wali. Sagdi lang. Naman mo, nidawat na ako sa akong mga wali. Sige. Pentecostal, katawang gigikana na, dili tanan. Asa nga Pentecostal, Pastor? Ha? United Pentecostal? Ha? Asa nga Pentecostal? United Pentecostal? Dili, United One is man na. Ang katulo na pumunto siya, ngilngig siya ang panahon rin dumagiti may tungod Biblia. Mga debate, hapla ng mga Sabadista, mga Iglesia ni Cristo. Hasta Catholic Defender, katulasan sa Kristan, ilang baling, kupos. Pero, natuon akong muna yun to. Pero ako na siguro mamatay ko na ko. Siging kuyaw. Miyo na ni mangwawali. Kung karong adlaw, panindo ni mong kinabuhi. Luwas ba ka? Nung ako, wagi siguro niya. Pwede mo kung makapamaka ka to, Pastor, luwas ko, pero sa akong kagalingon ko, wagi yun. Wala yun eh. Until nakasabot ko sa grasya niyo, it is amazing grace. Amazing grace. So, Christian view, ang iyang view nga kinsa tong mutuon niya in the future, mao yang luwason. Ato i-check. Na? Roma 9. Roma 9 sugdan na verse 1. Versikulo 11. Roma 9. For the children being not yet born, Oh, sige. neither having done any good or evil, that the purpose of God, according to the election that might stand, not of works, but of him that calls. Ang basis in Indre, who will believe No, in the future. ano here? Unsa may gisulti diya? For For the children, kinsa man yung children dere? Kayong itong mga kabataan. Dili, kinsa man eh? Kita. Paano kabalo nga si Esau na o si Jacob ang isugin lang diya? Sa kawan. For the children that are born, so that dito 8 te. Murang na, mga kabataan na ni, murang Namaw dili ang mga anak. little children of the Philippines. Namaw dili ang mga anak sa unod. Oh. Namaw That ang mga is- anak sa Dios. The which are the children of the flesh. Kung dili ang mga anak These are not sa the children saan. of blood, but the children of the promise are counted Mao for the ang seed. naisip Sige, na kaliwat. sino ibe? 9. Sige. Kini mao ang For pulong. this is the word of promise at this time will I come, and Sarah shall have a son. Oh, mga anak ni, gauna ni Sarah. Gasulti ni siya may tungod ni Isaac og ni Dili. Isaac og katong iyang kompetensya si Esau. Dili. Ismael. Muna yung unang comparison. Duha na ka comparison. Isaac og si Ismael. Iyang gipili si ang anak sa saad si Isaac ang anak sa saad. Ang anak sa unod si Ismael. Gipili niya si Isaac. So gipili niya si Isaac daghang pangrason. Gipili niya si Isaac tingali kasi he is in the royal blood. Ang mama ni Ismael dili man Hudiyo. Mao dagway gipili niya. Giusban niya lang example para makuha gud unsay lintungan na yung rason nga nung gipili niya. O, nasunod. Sige. Jis. And not only this, but Hindi Rebecca naman also have conceived by one, even by our father Isaac. O, 11. Nga atong mamahan. So, katong si Abraham, o si Ismael, o si Isaac, pareha na silang amahan. Lain-lain. Ni example yun siyang parehang amahang inahan.
kaluha pa. Kinsa man? Si Esau ug si Jacob. Muna sa 11. For the children being not yet born, wa pa sila natawo, Other than in a group. o wala pa sila kabuhat og dautan og maayo, wa pa sila kabuhat og dautan kini dili na yoy. Tinungdan wa pa sila kabuhat og dautan og maayo, mo'y rason. Unsa mag-ingon diya? That the purpose Of God, according of to God according to His Election. election might stand, might stand, not of works, not of works, but of him that but of calls. Him That calls. who calleth. Kinsa naman nakasabot mo? Mhm. Unsa may saktong view? Not in what you do, but in the whom who calleth. Mali. Siya'y nagbuot sa iyang predestination. Basahon na to. Kung kini, ato ni siyang ikuan ng prescient view. If this is the case, in the final analysis, it says, it is you who choose. That's why you are being chosen. Diba? Yeah. In the final analysis, ini, it's you who will. That's why you are chosen. It is you who believe. That's why you are chosen. Muna yung final analysis ini nga view. But the Bible tells us different thing. 9:16. Oh. Unsa may gingon? None. 9:16. Ingon ini. So then, it is not of him that willeth, nor him that runneth, Sa nagpadalagan. but God that shows mercy. Wala Diyos tao. Di ba ato nang iingnan ganina? That man is spiritually dead. Spiritually dead people in the first place cannot produce faith. Di ba? Cannot produce faith. Asa man to? Romans 8 verse 8. Romans 8 verse 8. Kung sa ingon niya, dili ka produce in the first place. So God predestined you. It is not that you are good. It is not that you will be a pastor. You became a pastor because it is the will of God. It is His purpose. All the glory belongs to Him. Amen. So then, they that are in the flesh cannot please God. Oh, cannot please God. How can you please God? Usmo na to. By faith. By faith. In other words, spiritually dead people cannot produce faith. So, in the first place, when God looks at the corridor of time, wala siya'y makitang tao nga nito. Diba? Atong gibasa? Niabot, John 3:16, pag-abot 19, na iniduol sa kahayag, walay niduol sa kahayag. Dili sila gusto. Yun ana ang tao. So, giunsa man nato pagaduol sa Ginoo. Asay una, na born again or nituo ka? So, It's all by faith. Osmo na ko. Asay una, na born again ka or nituo? Nito, kinsa daw nito? Isa, kabot. Ang na born again. Okay, sa kini. Di ba? Gasiging magbalik-balik ninyo. Spiritually dead people cannot produce faith. Kung saan man yung pagtuon, di makaka-produce. So is it literal or by spiritual? Ha? Spiritually dead. Wala, spiritually dead cannot produce faith. Dili katuo. Siging supak sa Dios cannot produce faith. Okay. So giunsa man nato pagaluwas nga kita patay man ta. We cannot respond. Ang tubag ni ana, God calls us. And this calling is called a holy calling. Kabasa mo ana, di ba? 2 Timothy 1:9, I have called you with a Holy calling. holy calling. This calling is different from our altar call and our universal call. Unsa may atong universal call mo walita? Katong gihuaw duol kamo dire. Kay kamo tagbawon sa Dios. Ali mo let us reason together.
Kung ang inyong sala, ingon ini ka kolor, unsa lang itom dia, purple mo na, papution na siya. We are calling sinners to come to the Lord. This calling is different. This is an inner call. A call of the Holy Spirit. Through the gospel, shouting to the sinner, whom the call is intended for. Wake up! Wake up! Nanas Episo 5:14. Episo 5:14. Kining gospel, kung imo ni siyang iwali, when God quicken His word, quicken means irima. May mga kuan ng rima, kung siya kabalo si minig rima. Abing nagrima, rhyme, kanang upaw o kanang siupaw, umunay rhyme. Dili na mao. Rima means quicken word. Quickenness Ginoo. Gasyagit ni siya. Gasyagit. Muna syagit. Therefore, he said, awake, thou hast sleepeth, O rise from the dead, and Christ shall give you life. Gasyagit ni gospel. So, giunsa man, God calls us how? Like He called Lazarus from deadness. Si Lazarus patay. Pilang adlaw? 4. O 4 kaadlaw siyang patay. Giunsa man siya pagtawag ni Jesus. Lazarus! Come forth! And the dead responded into life. Why? Because the word of Jesus is sharper than double-edged sword. It will penetrate in the division of the soul and spirit. Kini ang pulong sa Dios. Usa ka paralitiko, 38 na siyang gaatang dito pulm sa Bitisda. Kay katong maompul, milagruso, kutawon tog anghel. Ha? O kinsay unang makalukso, ayo, bisag kung sa imong sakit bunim, wala tayong katul. Imong sakit, halap, kita tayong kaglaro. Walay gipili, ayo, pero ang una nang makalukso. Yung siyang 38 na ko katuig, I am 38 years waiting for my chance. But every time the angel of the Lord stir up the pool, somebody will jump ahead of me. I'm helpless. Wala ko'y chance. But He is talking to the person called Jesus. And Jesus says, pick-a ang imong bani. Pick-a ang imong bani. The word of Jesus is a life-giving word. It creates what it demands. Hallelujah! It creates what it demands. It creates life to the dead. Nitindog siya. O nilakaw. Wala na siya dito. Wala sa nagkinahanglang pool. Because the one is talking to him is greater than that pool. Gitawag ka sa Diyos. Sinner, come forth. You responded because you are called. Munang niyon diya sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see. So when God regenerates you, He calls you from deadness. At the same time, He opens up your eyes. Then you see the kingdom of God. And when you saw the kingdom of God, you hear the truth. The truth is irresistible munang ikaw nituo. It's God who created that faith in you. Muna gingon, He is the author and finisher of your faith. It is not you. You cannot produce faith. You are dead. You are always in rebellion with God. Siya ni create of faith. How does faith created in you? Nanas Episo 1:19. Gibundakan mo gahom sama sa gahom nga iyang gibundak ni Jesus sa iyang pagbanhaw ni Jesus gikan sa mga patay. The same amount, the same power ang gigasto sa Dios. God spent a lot in order for you to just to believe. Dako siya gigasto, haron ka mutuo lang. Wala ka nito mga basta-basta ra, randomly. Gigastuan ka sa Dios para anang dako kayong balay. Pila ng balaya na, 30 million na, drug lord ng Tagiana. Gigastusan sa drug lord og 30 million, maunang na, tukod ng balay. Ikaw, you come to faith, gigastuan ka ni Kristo, sa Diyos. Sama sa gahom na gigasto niya ni Ginoong Hesus sa iyang pagbanhaw sa mga patay. Pagtawag niya ni you response. Gabriel ka Ginoo.
That's why you believe. And not only you believe the preposition that if you have Christ then you have life. Not only that you believe in that preposition, you have tasted its sweetness. Kaya giabrihan ka. And you will experience the loveliness of it. And it will result in a true worship and surrender to God. Oh, Jesus! You're the sweetest name of all. Unang giingon, for those who are perishing, it is foolishness. But for those who are called, whether he is Jew or Greek, Christ is the power and the glory of God. Nga naman, giabrihan ka. You see the kingdom, kay gi-regenerate ka. Ang pag-born again, maunay una. And this born again thing, born again, John 3. 1 verse 13, wala niya po'y labot ang tao ay na. Flash it. Wala yung labot. Tanan from start to finish sa Diyos. Atong basahon. Which we were born not Dili sa blood. of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but wala yung labot laging tao. Wala kaya nga ipanghambog na ikaw na bagko ka. Wala kaya nga ipanghambog na ikaw nakaundang ka sa imong suyop-suyop sa dahong laya. Kung ikaw mong pahambog, magpahambog ka dito sa Diyos. If you want to glorify, Jesus. Jesus! Muna ako, all over Philippines, na imbitasyon, akong addoon, may panahon. Akong gasto. Mupakaon ako, maabot sa akong kwarta. Because, it's amazing grace. Amen. Oh, amen. Everybody needs to hear this message. Amen. Kay kining maong mensahe needs to be told. Needs to be told. Harun makita, the beauty of Christ will be unveiled. Muna, you will be born again. Iusog ka niya. And when God pour out your power in him, ang mahitabo ini, unsa man, usbon ang imong kasing-kasing. He will change the stony heart into a heart of flesh. A heart that is stony, siging, bibilyoso sa Diyos. Ilisda nagkasing-kasing nga mangita na sa Diyos. Sama sa kasing-kasing ni David, nga ningon sa David, nga unsa man, I'd rather be in the house of the Lord than in thousands elsewhere. Sama sa kasing-kasing ni David nga mingon, as the deer panted for the waters of my soul, longeth after me. Dili na ka, magpangita na kag-asa ring Amen. kaya po ni malunis po. Kaya po ni malunis. Sir, pwedeng, kasi may clarification na to nga, unsay progress ba nga, kaya wala may labot ang tao sa kaluwasan gyud. So unsa may yahan nahimo na nganong naabot siya sa kaluwasan? Ano siya? Gitawag siya. Gitawag tas sa Diyos. Ang iyang pagtawag ay ang Gitawag ka. gipili. O ang iyang pagpili sa wala pa natukod ang kalibutan. Episo. God determines already the end from the beginning. Basahin na to, Episo 1. Episo 1:4. Sige. Episo 1:4. Sige. According to his chosen, as he had chosen us in him before the foundation of the world. What is the reason? What is the purpose? That we should be holy and without blame before him. Ito na siya plano. Salvation is a plan. Ang kaluwasan, dili na siya buffet. Pero di ba may tawag na to involvement ang tao sa kaluwasan nga kung dili siya mo respond, tao naman ang respond. Dili mo respond ang tao, nobody seek God. Paano ba- Nobody, man is always rebellion to God. Ang tawag respond na may calling. Dili lagi siya mo respond. Because unto the perishing, it is just foolishness. Ano ba itong gibinansa? Ang tao walay labot, dili mo respondi kay nga naman. Niabot ang kahayag, niyon sa mga tao, mananagan ta! Di ba? Nananagan sa kahayag. Why? For what reason? He don't want his
deeds will be revealed. Pero about faith, ang tao sa dihang ganito, ang tao, di ba, action Ha? na niya. Unsa? Sa dihang nga ni tikang ang tao sa pagtuo, yan ang action. Dili! Ang tao dili ka produce og pagtuo. Giina na to Roma 8:6 atong matong malingon. Roma 8:6. Ang tao dili makaproduce og pagtuo. Basa, basa. Giunsa man niya pagtuo, gitawag sa Dios gikan sa mga patay. Kining tawag sa Dios gamhanan nimo na iyong holy calling. He responded sa tawag sa Ginoo. After he respond, na-regenerate siya. Munang he sees the kingdom of God. Naabrihan siya siyang paggabuta. Naabrihan siya sa kamatuuran. Pag-abri niya sa kamatuuran, ang kamatuuran irresistible. Kung makakita ka sa kamatuuran, dili ka kapugong. You will believe. Exercise. Munang nituo siya because God allows him to believe. Muna ang pagtuo is a gift. Basahan na to. Philippians 1:29. Kana sa Roma 19, pero unsa may Oh, mga sa Roma 19. Niyon sa mas Roma 19. If you confess that Jesus is Lord, then you will be saved. You confess because God grant us you to confess. Nanas Galatia 4. Galatia 4:13 na ba yun ha? Ha? Saan? Galatia. Galatia 4:13. Mayroon ang utana mo. Kaya ka na inyong mga pangutana, dugay na ako nagipangutana. Ha? Dugay na ako na. I will not be convinced in this theology kung wala na ako ng ipangutana na. Mga kwan, mga katapusan ako na kwan, walang ni kagat. Namatay na lang siya. Si Joel Patula. Ha? Mabuting hingig debatidor. Biklan ako sa grasya, wa man ni kagat. Wa man sa amin ako mo kagat siya Dres. Kung ta kay kasunod-sunod ko niya sa una. Kasubo na sa debate, ako kuyog-kuyog niya. Na kuan ko niya wala ko sakristan. So pagkita na ko, wala, it's all pride. It's all pride. Wala Katong gingon pastor nga ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. mo pamati sa pulong sa Dios to. So, Galatia 5. Mabo na pagtawag usa nga sa pagtawag. Ang pagtawag sa Dios gadalagan ko sa gospel. Pero inner core ni Rima ang spiritu. Wake up! Kaingon sa Galatia 5 versikulo 14. Palitang na masunog. Unsa man kadito lilikas bintana mi ko la sunog ng supa o nasunog ng bayiron. Buhok ana, dilaab na. Yun ana ba ka? Mata! Sunog! Tabang! The gospel is shouting like that para sa usa ka sinner that is intended to. Munang ikaw makamata ka. Samas gitawag ka si Lazarus ni Jesus. You responded. Munang nituo ka. Sa Galatia 14:13 manggali na dagway. 4:13 mo ba na? Isa. Dugay na ako yung versikulo na. You know the true infirmity of the flesh, I preach the gospel unto you. First. Basa niyo dia. Ha? We confess because we believe. Ha? Ngano siyang iyon dia nga kinsa tong mutuo mamaluwas, di ba? Unsa tong Roma 10:9. Whosoever calls upon the name of the Lord will be saved. Oh. 10:13, di ba? Whoever calls, you call because God grants you to call. Abrihan ka niya. Kinsa ra may mutawag sa Dios? Only the sheep of His pasture. The sheep hears my voice and they follow me. Sila ra. Sila ra ang maluwas. Ang gipili ra. Katong wala pili nga mutawag sa Dios. The music gitawag sa Dios sa man Dios. Pahawa ka mo mga mabuhat og dautan. I never knew you. Wala ka mo pili. Wa ko kailan ninyo. And there will be gnashing and weeping. Kanunay natap mo tana karon pastor. Sakto na. Tinawag ba jugo kay basi gahagor taas pa naman. Oh, ang pangutana. So, na-indicator na. Make your election sure. Siguraduhan nga ikaw pinili. The question, unsaon ako mga siguradong pinili ko? Nasa check and balance. O,
Dos Pedro, uno Pedro, uno Gis. Pinili ka, Pastor? Pinili ka? Pilion niyo. Uno Pedro. You are chosen. Uno Pedro, uno Gis. Dos Pedro na doon, ha? Oh. Dos Pedro. Muna siya. Ha? Make your election sure. Sigurado ka. Sa line party sa Corinto yun siya nga examine your faith. Whether it is of Christ. Imo examine. Kana sa sa John 3:16 day, for those who believe. Oh, for those who believe. Muna siya iplastada ra. Wala man to yung for those who select or Oh, for those who believe, daan mo. Pero kung ihatag ra sa tawo, 19 o 20, walay mo doon. Okay, basa pagod. Ikaw basa. Sige. 1, 3, 16 ngadto sa 20. Sige, dali. Okay, basa. Muna atong watong, make your election sure. Kinahanglan nimo sigurado ang luwas ka. Unsaon nimo pagsigurado? Na dito sa unahan, if this virtue namunga na ba nimo? O ang kinaihan ni Kristo naa na ba nimo? Diya ka makasiguradong ibago ka. If you had the affection in Christ, naduwas yun. Sige. so mailan ka kung diha sa imong mga bunga. Sa bunga, mubungag yun siya. Oh, sige. Oh. Ang bunga na, dili ikaw ni bunga. That's the fruit of the Spirit. Ikaw rin ni bear. It's Him who produced. Muna atong doktrina, ang himaya sige sa Diyos because siya ang nibuhat sa... Sige, 16. Sa 16, Oh. kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, tungod dinhi gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag Oh, mao na siya framework sa kaluwasan. Oh, 17. Kaya wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niya. Muna siya katuyuan. Ako kang ipasabot na framework, na katuyuan. 18 mo na ta magtuon. Dili ta pasagag paglakag og labok. Ang Ako tanan nga motuo i-categorize. sa anak dili silutan ang tanan. Oh. So, ang tanan. Apan katong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man sila motuo sa bugtong anak sa Dios. Oh, muna siya ikuan, muna siya Dili mo ang condition. silot. Oh. Ang kahayag mianhina sa kalibutan apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Oh, dayon Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan. ang tanan ng buhat og dautan ng sige tabo. Dili gusto sa kahayag. Dili gustos kahayag giingnan nga wala doy ganahan. Kay kung gawas kung ikaw wala kay gibuhat og dautan, tingali ikaw muluol sa kahayag. Kung ito ka nga tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios, He is always with you na pag. Pero wala pa tayo grace, pastor, at Ha? mga panahon na ang ngit-ngit tanan nilang Maunay na itabo ron. If only the grace will work in your life, diya ka makamata, diya ka makatuo. Dili ka makatuo, walay grasya ba? Ano ba saon? Acts 18 verse 27. Na magpaupaw na ka, Pastor Pire. Aron makamemorize ka sa mga bersikulo. Ha? Yan yung mga upaw, may nag-memory verse na Pastor Remeo. Ano makang i-post sa Facebook dako kag sama dire? Lain na to? Pati labot. Shooting. Na may pastor sa Gabuhol, gakuan na ako. Bisita es ni kuan kay nadakog sa mad. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote exhorting disciples, when he was come to help them, which he had believed through grace. Sila nituo Pinagis ka siya. tungod kay nakadawat sila grasya. Dili ka katuog, di ka kadawat sa grasya. Kaya ang pagtuo, gasa. Di ba? Oh. Last topic. Sige. Namatay litsong gamay diya, dahil kuhan. Naluto naman to. Kini. Tagtag na. Come on, man. tagtag na. Bisa na tagtag mo na. Dagan kay ni batikos na ko. Because dagan kay mga grupo gahatag og pagtulunan nga wala nato gitudlo, dayon adto ta nila atakihon. Sama ni Pastor. Pastor, ha? Ay dili ta uli wala ilabot ning thanks ni Juan kining pagtulunan nga wa ta gatudlo. So ni gamas na formulate wala ilang gitawag og usas. Kadungog pa na? Ha? And it is so misleading. Niyon sila
One saved, Always. always saved. Tama. Ila lang gigama, ibunan nila sa mga mangwawali sama nako, Always say. ang ilang argumento, kung magpakasalata, luwas na dahil gapon mo. So ang inyong grasya is ticket for sinning. Muna sila ingon na. Para sa Ticket. para sa la. Para sila sinning sila. Pagkasala. Wa sila ilabot sa mission kay para sa lahat na. Sayop daan ang premise, sayop na ang there is a something. Ticket for sin. Ha? Muna ilang gikuan kana sa Israel, ticket for sinning nang ipangwali. Ticket for sinning. Muna na ba ta? Ha? Do we like sin? No. Ay. Muna ang ilang tirada. Pero ang tinuod na doktrina nato, eternal security in Christ. Unsa magingon ni Kristo? Juan 6 30 city tegali na sige. You are eternal secured in Christ. Kaya nga naman, ikuptan ka sa iyang mga kamot. Walay makaagaw diya kanimo. Niyon siya. Naabay makapahimulag kanimo ikan kanako. Is there anything can separate you from me? Si Kristo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia mo'y lawas. Dili may mutang nga ang iglesia mapunggutag ulo. Dili may tabo nga ang iglesia nga mukaya walay kamot. Yun si Kristo. All that the Father giveth me, ang tanan nga gihatag sa amahan kanako, apil na ka. Will come to me. And him that cometh to me will not be cast out. Tanan. It is a universal positive. Tanan nga gihatag sa amahan. Muduol yun. Ikaw nakaduol sa amahan. Kay hinatag ka sa Diyos. Mo pa na yung giingon sa size 44. Sige, i-plus ang size 44. Sige. No man can come to me. Wala gyud except mo na siya necessary condition. Except is the necessary condition. Unsa man necessary? Except the Father which has sent me draws him. Gawas lang. Kaya nga naman, unless God will do His initiative, nobody will come to the light. Nobody will come to repentance. Because repentance is a gift also. Acts 11:18. Nirepent ka because God allows you. Mauna siya protista ni Palidian, ni Palidios. Kinis Palidios, mungha ni siya theologian. Sa prayer ni Agustin, God, command us thy will. Wala siya problema ato, but grant us to do thy command. Dito siya ni Ulso. No! Grant us to do thy command. Kaya sa tao mo buhat sa command sa Diyos. Grace is not necessary for salvation. It will just aid. Muna yung simi Palidian. Palidian. Dahil ni-evolve ang simi Palidian. No, grace is needed and necessary. But it needs the man's effort. Man's counterpart. Simi Palidian. 50-50. Where the gospel says, you are saved by grace, not of yourselves. Lest somebody will boast. If you have your counterpart, then you have something to boast upon. If you have something to boast upon, if you have your part, then Christ will not receive the 100% glory. Pila may iyang glory? 50% na! You will have your own 50. It's a wrong theology. It's all God. So, padayon ta. Ha? Yun siya, walay maka duol sa amahan kundili. Kaduol. Oh. Dayon ang gitanan giduol niya, gikuptan niya. So, ang pangutana, ato ni nilaturon, kailan may nilataon. Oh. Ha? Nganong makaabot man ta sa katapusan? Why we can reach to the end?
Gaingon dia sa Mateo 13 mo na argumento. Argumento po sa mga Katoliko. Ha? 24:13. Unsay gingon? Unsay gingon? Ang mulahutay sa katapusan mo ray maluwas. Tinuod ni bersikulo dili. Tinuod! Gisulat sa Biblia. Unsay gisulat sa Biblia atong tuan. The question. Kaya sa tao dili. Atong patubagon si Kristo. Mateo 19:26. Kadua na ni gawas ng numero 2. Kadua na ni gawas ng numero 2. Wala ko yung pati. Ha? Oh, sige, unsa man yun? But Jesus beheld them and said, in men, it is impossible. Imposible ni tao. Walay mo abot sa finishing line o sa tao. But in Christ, makaabot ka. Kaya nga naman, gingon ini, pagluwas sa Diyos yan mo, gipili kang daan. Ako nang laturo na, gipili kang daan dahil muanitas klaro sa Biblia. Gipili kang daan. Pagpili niya daan, you are predestined to be adopted as son. For the purpose, unsa may purpose niya? Naasay katuyuan nimo alang sa iyang kahimayaan. Oh. Human ka niya gipili, gipredestined, natao ka, giredeem ka niya. Episo 7, gisigi ka na sa 1, 4, dadalag ka na. Episo 7, giredeem ka. And that redemption is the legal transaction. Bayad na, palit na, naangko na ka sa Diyos, naangko na ka ni Kristo. Gipalit ka. Pag-abot dito, pag-abot niya 2:4, you are quickened with Him. Gibuhi ka. Together with Christ. Episo 2:4-5. You are quickened from the dead. Gitawag ka mo na ni pag-born again. Lantawan ang pagkasulat ng 4:5 sa Episo. Episo 4:2. Uno man na. 4:5. Oh. Oh. But God, who is rich in mercy for His great love, herewith He loved us, even when we were dead in sin. Spiritually dead na sa kasalanan. Unsay ang gibuhat? That is God's initiative. Had quickened us together with Christ. Gibanaw ka. Siya nagbanaw. It's a life-giving call. Dahil unsay gisulti niya? By grace. No. By grace you are saved. Nga namang by grace? Because you are dead in trespasses. Unsay may pasabot? Dead in trespasses. You are unable and you are sinner means you are unable of undeserving. Kaya unable man ka, then undeserving man ka, na yung giluwas man ka mo, na gitawag grasya mo ng iyang diana, parenthesis, grasya ni mauni. Patay ka, wakay nakot, gibuhi ka niya. Makasasala ka, disqualified ka, unable, disqualified. Munang giluwas. So, giredeem ta niya, giquicken ta niya. Pag-abot sa versikulo 10, iyatang giusog, we are His workmanship, created unto good works. So, giun sa man nimo pagpalit, og naay guba kayong sakyanan, Dias. Gawas Dias. Unsa nang naikanan ng hamburger diya? Tapad anang lantaw? Kanang naay murang hotel diyang Cafe Racer. Naay guba diyang sakyanan. Unsa man na pagbago? Unsa na mo na pagbago? Unsa i-repair? Unsaon? Paliton. Umagpalit. Muna siya gingon nga, you are bought by a price. Gipalita. Muna siya workmanship. Workmanship. Duwa na siya kaleg. Gipalita. It resulted to justification. Oh. Gipalita. We are ransomed by His blood. Roma 5:9, we are justified by His blood. Gi-justify ta. Kini, giun sa mata. Muna siya gingon, transformative regeneration. Giun sa man. Gilisdan imong kasing-kasing nga gahi. Ezekiel 36, 27 ngatos
27, gilisan nimo kasing-kasing. Kay unsa may nasi mong kasing-kasing? Mateo 15 versikulo 19, gikas kasing-kasing to mga pangulag, mga pagpatay, mga pangawat kundi gilisdan. O wala lamang ilisdis Ginoo, he put a contrite spirit. Gidownloadan ka sa iyang spirito so that you will be run by His Spirit. Kanang akong sakyanan diesel lang kapadlagan anak. Walay diesel din ang dalagan. We are made to be run by God's power. Padlaganong tas Espiritu sa Diyos. Unang yun ta, in Him we live and move and have our being. So diya, unsa may purpose ini? Good works. Para mo display tag maayong buhat. It's all God's work, His workmanship. So, diya, giridin ta, gibago ta, di ba? Gibago. Dahil mo man, gisuluban ta og full armor of God. Giugasan ta siyang dugo. Ha? Gisuluban ta full armor of God. Gipadalan bagutag ministering angels. Gisilyuhan bagog ka sa balaang spirito. Episo 1:13. 1:13. Gisilyuhan ka og labaw sa tanan. Gitagaan pa kag abogado. Kay usahay makasala ka. 1:1 kung makasala mo, ha? Namoy abogado si Kristo nga matarong. Kini abogado wala pili-pili kaso. Kasong Pedro gibali pa niya. Diba? Kasong Pedro. Ha? Gikuha pag itong ebidensya. Pagdakop, tigpas Pedro, o kaning dalunggan. Usa to ka death penalty unta to. Nga ikaw musukol kag naas gobyerno naa dias temple guards. Death penalty para nimo. Pero si Ginoong Hesus gibalik, gi-erase ang tanang ebidensya. Inguna na atong kasalanan, gi-erase ang tanang ebidensya. Amen. That's why there's no condemnation to those who are in Christ. Kung asa naman to, ha? Dahil human, butangan tag full armor, naapay labang pare nato si Kristo nga siging nangalyupo kanimo matag adlaw. Mao nang atong kaluwasan sigurado. Dili para ini mobalik kasalanan, luwas na gyapon. Bakak lang pagtulunan na. Dili ta mobalik sa kasalanan. There's no turning back. The world behind me, the cross before me. Oh Jesus! One thing I ask that I may see. I may dwell in the house and see your face. Because as we see Christ, we will display His glory. That is saying, as you delight Christ, we will display His glory. Muna dyan sa 1 John 3 verse 2. As we see Him, we will become who He is. So sigurado atong kaluwasan tungod because Jesus never failed in His faithfulness. Kining kaluwasan, programa sa Dios. Ug dili ka maluwas nga ikaw gitawag niya, palpak iyang programa. Palpak iyang programa. Pero kabalo matang dili mapalpak iyang programa, nan ang imong kaluwasan sigurado. Dalaan ang pagkabago. Manindog kang tanan. Amen. Ug inyong pangutana, namoy pangutana ng pire. Pangutana ng pire. Ug dito mo na Pastor Abel, suwito na si Pastor Abel. Dibati na siya Juanis. Pangampo ta. Ginoong Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa among pagtulunan o God, imong ipadayag nga ikaw ra gyud ang mahimay. We are undeserving, Ginoong Diyos. Pero salamat imo kaming gitawag. Dili lamang basta-bastang gitawag. Gitawag ko gud minimum pagapastor, pagamangwawali. Oh, what a great privilege, Ginoo. Salamat Ginoo nga imong gitugot nga kami will work with you, enjoying you. Bisan sa kalisdanan sa among mga trabaho, sa among pangwali, dagan pang timutuo, dagan pang BI-BI, but yet God, ikaw naghatag kalipay sa among sulod. Because when you come back, imo kaming purong-purungan in the crown of righteousness to those who love His appearing. Ang among pangandoy o God, maura gyud ang imong pagbalik, Ginoo Dios. Salamat, Ginoo God. Wala lamang ka niluwas na mo, imo pong giluwas ang among panimalay. As you have promised, that
and even our household will be saved. We trust in your words, O God. Panalangin ay ginugad ni maong grupo, na kining grupo puno nimo sa gugma, gugmang mudagaya sa ilang kasing-kasing, na dunay mga paghigugmaay, pagtinabangay, na ay mga pag-ayuda, o imo nang kuwaon ang amo Ginoong Dios ng mga tawhanong kinaiya. Diin imo na kining gipatay dito sa krus. Salamat ginugad. Napildi si Satanas. Napildi si Satanas. Nagkaiusag balik ang gugma ni Patigbabaw ng paila nga kami imo mga tinunan kay kami nakigugmay sa ngalan ni Jesus.